Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión de OA-CC, Comedores Compulsivos Anónimos, del grupo Hay una Solución. Hoy es 18 de octubre del año 2020. Mi nombre es María Elena y soy una comedora compulsiva y su moderadora. Elida, ¿quieres traducir? Sí, yo voy a traducir. Okay. Oh, I saw that you guys did that in English and Spanish. Good morning. This is a meeting of There is a Solution. I'm your moderator, Maria Elena, and I will, and Ruth is our speaker and Elida is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is recorded, but only the audio is going to be published. Nuestra compañera esta mañana es Ruth, quien tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del cuarto paso. Today our speaker is Ruth. She has many years OA, and today she brings a very important topic, is the fourth step. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación, que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de esas personas. The expressed today are those of the speaker themselves. They do not represent OA as a whole. We don't have personalities in the program. We do have people with very good recovery, and Ruth is one of those people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat o cuando termine de exponer el orador, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera Ruth. If you wish to have questions or comments, please use the chat to ask or comment or at the end of the exposition, use your hand. And now, pues, any further ado, we have our speaker Ruth. Welcome, Ruth. Thank you again for allowing me to speak. I don't know how many people are on the line, and people, can anybody tell me how many people were on the line yesterday that are here today? So, is that possible to let me know? Thank you so much for letting me share again. I'd like to know how many people are in the line today that were here. If you could raise your hand, I could count them and I could tell Ruth. Gracias. Ay, perdón. I said in English, right? I'm sorry. Lo siento. Muchas gracias por dejarme compartir. Me gustaría que estas personas de ustedes estuvieron ayer en la reunión y lo pueden hacer levantando la mano. Le puedo decir a Ruth que ustedes estuvieron ayer aquí. ¿Cuántas de ustedes estuvieron ayer aquí? ¿Puedo dar su manito? Claudia. Ruth, I have at least 2-3 hands raised. Yo también, pero no puedo levantar la mano. 4. Okay, so say there were some then that didn't hear yesterday's talk. That's what I'm asking. If there was a significant number, I'll just go real briefly over that so they understand what we're doing today. So hay algunas que no escucharon el de ayer, así que voy a hacerlo rápidamente, voy a hacer un pequeño resumen. Okay, Ruth. Yeah, so how many people are on the line that were not here yesterday? I mean, didn't hear it yesterday. Is that a significant number? So I should go over that? I said about 10 from what I hay como 10 de nosotras que no estuvimos aquí allí y no escuchamos el audio. Pero yeah, okay, go ahead. Good to do a small summary. Yeah. So ella va a hacer un pequeño resumen. Okay, great. All right, so I've already talked about step 1. We did that quite a few sessions, going very in depth.
And then I talked about step 2, I think it was last month, and yesterday I talked about step 3. So, ya hablamos de los pasos 1, hicimos uno bien profundo, hicimos varias reuniones bien profundas sobre el paso 1. Y el mes pasado hablamos del paso 3, del paso 2, y ayer se habló del paso 3. okay. So, what is the problem is step 1. What is the problem? Powerlessness. We are powerless over, in our case, it's certain ingredients in food, somebody else is alcohol, but we're powerless over something, some substance and or behavior. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos poder sobre ciertas sustancias. Hay personas que no tienen poder sobre el alcohol, pero nosotras no tenemos poder sobre ciertas sustancias o ciertos comportamientos. No tenemos poder sobre eso. And so we have to accept that 100% that we're powerless, because if we don't, the part of us that believes we still have power will eat again. Y eso lo tenemos que aceptar el 100%, porque si no lo trabajamos, si no lo aceptamos al 100%, la parte que no lo acepta va a trabajar en nosotros y vamos a comer de nuevo. And then if we've made that admission 100% with absolute perfection, as it says in AAs 12 and 12, we then are full of despair, hopelessness, and we're begging for a solution. Sí, y si es verdad que hemos aceptado eso 100%, como lo dice el libro del 12 de alcohol, entonces estamos desesperados y estamos rogando por una solución. Nos vamos a sentir desesperados y vamos a estar rogando por una solución. So then, what is the problem is what is powerlessness. The solution is a power greater than ourselves, which is step 2. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos poder, no tenemos poder. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es un poder. Y ese es el paso 2, encontrar un poder. Uh-huh. And that, where you will find that is on pages 25 through 27 of the big book. It tells us what is the solution. Donde vamos a encontrar eso, de esa solución, va a ser de la 25 a la 27 del libro grande. Ahí encontramos cuál es la solución. So it tells us it has to be a power greater than us. It doesn't have to be religious, but it has to be a power greater than us. Y nos dice que tiene que ser un poder más grande que nosotros. No tiene que ser un poder religioso, pero sí tiene que ser un poder nosotros mismos. And where do we find this power? We found it deep down within us is found the great reality. Y donde encontramos este poder, lo encontramos bien profundo dentro de nosotros, donde encontramos la realidad. And it says on page 25 that our Creator has entered into our heart in a way which is indeed miraculous. Y dice en la 25 que nuestro Creador ha entrado en nosotros, y eso es un milagro. So that means we're on page, so I can read it directly. That's on page 25 where it says there is a solution. There's a paragraph we read, and that talks about that. Okay, entonces eso está en el párrafo que comienza con hay una solución. Esto lo leímos cuando hablamos del paso 2. So the solution is found deep down within us in our heart, not in our head. It's not a thought. La solución se encuentra en nuestras entrañas, en el corazón, no en nuestras mentes. Right. So if we know what the problem is, step 1, and we know what the solution is, step 2, step 3 says we have to make a decision to go back into the food or go to a power greater than ourselves, which is step 2. Si nos sabemos cuál es el problema, que es el paso 1, y sabemos que es el paso 2, entonces en el paso 3
nosotros tener esa elección, tenemos que hacer esa decisión. O vamos hacia la comida, que es el paso 1, o vamos hacia la soledad, el paso 2. So yesterday we talked about what we had to do, and we talked about, and that's being taped. So the point is that step 3 is making that decision now to go towards that power greater than us. And we covered that in depth yesterday, so you can listen to that tape. But that's where we are right now. We are now ready to do step 4. Entonces, en el paso 3, que lo grabaron ayer, habla directamente del paso 3, que es la decisión. Ahora nos vamos a concentrar en el paso 4. Y ustedes pueden regresar y escuchar el del paso 3 en detalles. Okay. So now that we know what the problem is, we know what the solution, and we decide to go to the solution, we need to know what blocks us from having the solution, having this deep, intimate connection with God, as we understand God. Y ahora que sabemos cuál es cuál es la solución, tenemos que buscar qué es lo que nos bloquea de tener ese poder superior, de cuál es qué nos está bloqueando de poder llegar al poder superior. Right. So now we're going to find what are our grosser handicaps, as it says on page 71 in the big book. The fourth step, this first inventory, will be our grosser handicaps we're going to learn about. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son nuestros problemas más grandes, lo más grande, y eso lo dice en la página 71 de cómo tenemos que buscar esos problemas. So, Alida, let's go to page 71 and the very last sentence on page 71. Y vamos a ir a la página 71. Ruth, you're going to read it in English and then I'll read it in Spanish? Right. Okay. Yeah. Entonces Ruth va a leer en inglés y yo en español. Right. It says, si ya tomado una decisión. You see where it says that? Is 71 or 61? 71. 71, ok. Esperamos que ahora... si ya ha tomado una decisión y ya ha hecho un inventario de tus impedimentos más notorios, ya has logrado un buen comienzo. Siendo así, ya has tragado y dirigido grandes trozos de verdad sobre ti mismo. All right, sorry, the last two sentences. See where it says, si ya has tomado una decisión. If you see that, it's the last, 4 lines. Okay, si all right. ya, Okay, well, I'll say it in English. If you have already made a decision, that's step 3, and an inventory of your grosser handicaps, you have made a good beginning. That being so, you have swallowed and digested some big chunks of truth about yourself. Mm-hmm. Okay, I already read it. Oh, you read it in Spanish already? Yeah. Okay. Yeah. Okay. But I can... Go ahead. It's okay then if you've already read it. So what we're going to do is find out what our grosser handicaps, the worst of the worst about us, is what we're going to look at, because they're the big boulders on that path that block us. It's not a little rock we're going to move aside, like a little defect. It's going to be the big ones. It's going to need a lot of help from God. Okay, so, entonces si ya ha tomado esa decisión, lo que vamos a buscar son los impedimentos más notorios, los grandes, los que son las rocas esas enormes que bloquean ese paso. No las pequeñas rocas, sino las rocas más grandes que golpean, y esa necesita mucho trabajo y necesita mucha ayuda del poder superior. Right. And so step 4 in the big book is the last 2 lines on page 763 through page 71. Entonces las direcciones del paso 4 están en la página 63 a la página 71 del libro grande. Right, okay. All right, so now we're going to look at step 4. And I forgot to mention, if somebody has the forms that Maria
translated Maria in Santo Domingo. If she, I don't know if any people have those forms with them. I forgot to ask about that. Okay. If they do, they can pull those out and follow along. Okay. Or So, I'll just say it. okay. Ella está preguntando si tenemos disponibles los formularios que se usan en el paso 4 que María de la República Dominicana ha traducido. Claudia, Clara, ¿ustedes saben si están disponibles? Si no, y los ponen ahí para poder compartirlos. Porque Fíjate si que no, yo no los tengo, tal vez María, que la veo acá en la reunión. Sí, María dice que sí. Ahí en el chat puso que sí. Ah, ok. Entonces, si me mandan el link, yo lo puedo compartir mientras está hablando Ruth. Okay. Ruth, yeah, they have it. I'm trying to see if I can get them so I share it in the screen while you're talking. People can see it. Okay, that'll be great. And I'm sorry I forgot to ask to do that before I got on the line. Sorry. Dice Ruth que les perdone que se le olvidó preguntar sobre eso. Y María los está buscando para compartirlos. Okay, all right. So while she's getting the forms, we'll start talking about step 4. So when we look at our grosser handicaps, we're going to look at 3 things: resentment, fears, and sex conduct. Cuando estamos buscando nuestros grandes impedimentos, vamos a buscarlo en 3 diferentes lugares: en los resentimientos, en los miedos y en las conductas sexuales. So these are our grosser handicaps, and all of us do. We still hold on anger towards others. We're still scared a lot of the times, and we still have some behaviors we didn't do that we should have done, or did do we shouldn't have done regarding sex conduct. Y entonces siempre tenemos alguna rabia o furia contra otros, tenemos algunos miedos y tenemos conductas que hemos hecho o hemos dejado de hacer hacia otros. Right. So we start off with resentment, and resentment is on page 64. Y comenzamos con los resentimientos, y los resentimientos están en la página 64. Right, and it's the last paragraph on page 64 in your book, and then actually the next paragraph. The last paragraph on 64 and the first paragraph on 65 will describe our resentment, and then there's an example on page 65 that shows you how you can fill out a form, although Maria is going to provide it for us, okay? Okay, entonces, so let me read. Go ahead. En la página 64 es el último párrafo de 64 y el primer párrafo de la página 65, y entonces también tienen un ejemplo de cómo hacerlo, y María nos va a proporcionar los formularios cuando los tenga. So let me read then those 2 paragraphs, all right, and then you'll do it in Spanish. Okay. Resentment is the number 1 offender. Do you want me to read the whole paragraph, or you just stop? Yeah, go ahead. No, I have it here, so I can just read it. So go ahead and read the whole paragraph. Okay. Resentment is the number 1 offender. It destroys more alcoholics than anything else. From it stem all forms of spiritual disease, for we've been not only mentally and physically ill, we have been spiritually sick. When the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. In dealing with resentments, we set them on paper. We listed people, institution, or principles with whom we were angry. We asked ourselves why we were angry. In most cases, it was found that our self-esteem, our pocketbooks, our ambitions, our personal relationships, including sex, were hurt or threatened. So we were sore. We were burned up. On our grudge list, we set opposite each name our injuries. Was it our self-esteem, our security, our ambitions, our personal or sexual relations which had been interfered with? Okay. El resentimiento es el ofensor número 1. Destruye más que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando es superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios
con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos. En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. Eran nuestro propio amor, nuestra seguridad, nuestras ambiciones, nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas. Generalmente fuimos tan precisos como el siguiente ejemplo. So, just so that Maria had it. Maria, you going to share them again so that I can tell Ruth that we have it. Yeah, Maria had shared the page of resentment. So we the Excel with the inventories in there. Ruth. Thank you, Maria. Gracias, María. Thank you, Ruth. All right. So we look at column 1, and you can see on your form, on column 1, it says, I'm resentful at. Y vemos la columna 1, y ustedes como pueden ver aquí en la columna 1 que María nos las ha puesto en amarillo, dice, estoy resentido con. Right. And on page 65, it also says, I'm resentful at. You see that also in column 1 on page 65. Both say the same thing. Y en la página 61, si están viendo el libro grande, en la columna 1 dice exactamente lo mismo, estoy resentido con. And we just read on this first paragraph we read, and we can repeat that. In dealing with resentments, we set them on paper. We listed people, institution, or principles with whom we were angry. And that's column 1, I'm resentful at. So you can repeat that, and that's what you're going to be putting down on the first column. Entonces, en el libro grande, en la página 64, dice, cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. Esa es la columna 1. Hicimos una lista de las personas, instituciones y principios con los que estábamos molestos. Right. So what we're going to do is people, institution, principles. It's not just people that we're going to be listing. Entonces, como ven en la página esta, no solamente son las personas que estábamos escribiendo, sino también estamos escribiendo las instituciones y los principios. And so when we do it, according to this form, we're going to completely do column 1. We're not going to go across when we write it. We'll just go down a column. So if you could do just this, do this at least for that first day of your 4th step, just do this column. Write it down, any people, places, or things. Entonces, en la primera columna se va a hacer la columna completa, no se va a ir de las columnas. Entonces se van a enumerar todas las personas, instituciones y principios. And then once we do that, then we can do it, the next day we will do the cause, which is the column 2 that you're looking at. Ajá, y eso se hace el primer día. El primer día se hace la lista de la columna 1. Entonces, en el segundo del día, hacemos la causa. And it says here in the big book, where it says, nos preguntamos el por qué. Why, we ask ourselves why we were angry. Entonces, en el libro grande, en la página 64, ahí nos preguntamos el por qué. Esa es la columna 2. So, why are we angry? And then we'll just write a few words. We don't need to write a lot here. We're going to just fill in the blank on that form, because we'll explain it later when we do our 5th step. So just a few words so that we know why we're angry. Y aquí en la segunda no tenemos que escribir mucho, tenemos nada más que escribir con la causa, con pocas palabras para nosotros saber de lo que estamos pensando. Y en el 5º paso, entonces se va a expandir, pero aquí en la columna 2 son pocas palabras.
And it's important to know that people have anger. That's just a part of the human condition. But resentment is refilling the anger over and over and again and not letting go of the anger. And that's what we're talking about here. Okay. Y hay que darse cuenta que la furia o es algo innato de las personas, tener rabia o furia contra alguien, pero el resentimiento es vivir esa rabia o furia una y otra vez y no dejarla pasar. Y de eso es lo que estamos hablando, del resentimiento. Right. And so then on the third column, which we see on page 65 and you see on your form, affects my. What does it affect about me? Okay, entonces la tercera columna dice, afecta a mí. ¿Qué es lo que me afecta a mí? So we would say in the book it says, and after we say why we were angry, then it goes on to say, in most cases, it was found that our self-esteem, our pocketbooks, our ambitions, our personal relationships, including sex, were hurt or threatened. We were sore. We were burned up. Our grudge list, we said opposite each name. Our injuries, was it self-esteem, our security, our ambitions, our personal or sex relations, which had been interfered with. So that's column 3. That's what we're going to be doing. En el libro grande dice, en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro propio amor, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos. Entonces, afectaba la parte social, la parte de seguridad, los instintos sexuales y las ambiciones. Right. So we have some basic instincts. All human beings have basic instincts, or we wouldn't survive as a species. Todos los seres humanos tenemos instintos básicos, o no podríamos sobrevivir como especie si no tuviéramos estos instintos básicos. So on this form, we're not going to need to write these words. They're going to be in the top there. You see column 3, and you just put check marks. That way it's not as difficult. Just check and say yes or no. If you see all of column 3 there, affects my, column 3, and we're going to be putting some check marks. Ok, entonces en la columna 3 no tenemos que escribir nada porque todas estas palabras ya están escritas arriba de la columna 3 y lo que tenemos que hacer es chequearlas, poner un chequeo en cada una de los que nos afecta. Okay, so the first instinct we all have is a social instinct. We all are not meant to live as hermits and never interact with any human being for our life. That's not human. We need to interact with others. Entonces, el primer instinto que tenemos es el instinto social. Nosotros no estamos criados para ser ermitaños. Todos necesitamos ese instinto social. So in our social, we have our relationship with ourselves, which we say self-esteem, and also we have our relationship with others, our personal relationships. So you could check both social, it's broken into your relationship with you and your relationship with someone else. Entonces, el instinto social está dividido en dos, la autoestima, que es la relación social con uno mismo, y las relaciones personales, y las relaciones con otros. Entonces puede ser que nos afecte en una o nos afecte en las dos. Right, so you could be mad at your neighbor and it affects how you feel about yourself and how you feel towards your neighbor. So that would be your social, how you're interacting with this person that you're mad at. So you would be checking those boxes. Uno puede estar furioso con el vecino, por ejemplo, y me afecta, ¿cómo me afecta a mí? Pues me afecta a mí personalmente, pero también afecta la relación que tengo con mi vecino. Entonces yo marcaría ambas subcolumnas de la parte social. Now the second instinct they talk about is security. El segundo instinto de que habla es la seguridad. So all humans have to feel safe and secure in order to thrive. Todos los humanos se tienen que sentir seguros
para poder, se tienen que seguir seguros para poder avanzar. So if your view of life is you're a zebra and you're being chased by a lion for his meal, if that's how you deal with life, it's not going to be a good life if you're feeling constantly never safe and secure. Si tú vives tu vida como una cebra que estás continuamente continuamente perseguida por un león, tu vida no va a ser muy interesante o muy buena porque te pasas todo el tiempo pensando en la seguridad. So this also breaks into two categories. Security is physical sense of security like food, clothing, and shelter, but it's also emotional security, feeling safe when interacting with others and going about your day. Y esta también se divide en dos columnas, en dos subcolumnas. Una es la física, que me siento seguro físicamente, pero la otra es emocional, mis sentimientos hacia los sentimientos emocionales hacia otros. So again, if you're upset with your neighbor and he said something you felt threatened by, you would be checking, yes, emotional. I'm not feeling safe around him. So, si por ejemplo con el vecino que teníamos antes, si él me dijo algo que no me hace sentir segura, entonces estaría chequeando la columna de la seguridad emocional. And if you and the neighbor were doing things together, so you didn't have to pay for something to be done, and he was doing it for you, and now you don't have the money to pay somebody separate because he was doing it, you were doing something for him, now it affects your material security because you're now having to spend money you don't really have maybe. So it could be, that box could be checked also. Entonces, por ejemplo, si el vecino y yo compartíamos alguno de los... Y ahora voy a tener que yo, porque no me peleé con el vecino, voy a tener que asumir todos esos gastos que quizás no tengo, entonces también me afecta mi seguridad material. Entonces estaría chequeando también la casilla de la seguridad material. So the third instinct that we're going to look at, and all human beings have this instinct, is the sense to procreate, to have offspring, so that the species of humanity does not die. And we all have that within us. That doesn't mean we have an actual sexual intercourse, but we have to have a sense of making sure that there always is babies coming when death occurs. There's always birth and death that balance each other out. So we have that within us. Entonces, otra de los instintos es el instinto sexual, de la procreación de la especie, y todos los tenemos, no solamente las relaciones sexuales, pero el instinto de que haya suficientes bebés que normalicen la parte de las muertes y que, pues, como especie, poder seguir procreando. So again, this is now going to be broken down into two things. We're going to say acceptable sex relations and hidden sex relations. Y esto también se va a dividir en dos columnas, las relaciones sexuales aceptables y las relaciones sexuales ocultas. Right. So we may have a situation again with a neighbor where we thought about having sex with him while having sex with her husband. We never tell anybody, but it still goes under hidden because you had thought of that when you were having sex with your husband. You've told nobody, but you have to check off there was a hidden sex relation. It doesn't have to be physical, it could just be thoughts. Y en las relaciones sexuales ocultas no tiene que ser realmente algo físico que haya pasado, sino un pensamiento, por ejemplo, con el vecino. Si yo he estado pensando en tener relaciones sexuales con el vecino, aunque no lo haya hecho, pero el hecho de haberlo pensado es una relación sexual oculta y tengo que chequear esa casilla. And in this case, it could be your husband is not happy with you because that neighbor is his best friend,
And when you're upset with the neighbor and the neighbor's upset with you, your husband's not happy about that. So it affects your acceptable sexual relations possibly with your husband because he's not happy with what's going on. Y entonces, por ejemplo, asumiendo que ese vecino es uno de los mejores amigos de mi marido y yo peleándome con el vecino, afecta también mi relación sexual aceptable que es con mi marido. And so then the last piece we see on column 3, it says ambition. And it has social, security, and sexual. Y en la tercera gran instinto que tenemos son las ambiciones. Y esa se divide en 3 subcolumnas: la social, seguridad y sexual. So in this case, it may not only affect today, but it's affecting your desires, your wishes, what you want to have happen in the future socially. Then you would check it off because it's not just a today thing. There's some other things in the future now being impacted. So our ambitions are future desires, goals, wants, needs that we see, and that then gets checked also. Entonces las ambiciones son expectaciones. Por ejemplo, si tengo expectaciones sociales acerca de lo que va a pasar, no hoy, pero en el futuro, entonces también tengo que chequear eso. Las ambiciones son expectations, cosas que esperamos en el futuro. Expectativas, gracias. Yeah, and it also is our security expectation, goals and desires, things we want in our future. So we would check that, and also sex conduct. If there's some future desires you have, let's say with your husband on an upcoming vacation, and now it's not going to turn out well with that acceptance because he's still mad about the fact that you and the neighbor are fighting. So it could be future desires also there. So we would just check each box about your ambitions in these 3 instincts. So, por ejemplo, si puede ser que me afecte la seguridad o también las expectativas sexuales que tengo en el futuro con mi propio marido, por ejemplo, y que vamos a ir a unas vacaciones y no vamos a tener la misma relación porque él todavía está molesto de que yo me peleé con el vecino que era amigo de él. So that's column 3. So you would just put check marks on all of those things, and again, go down the column. First day, go down column 1. Second day, go down column 2. And third day, go down column 3. Okay. Entonces, también se llena esto por columna. Primero se llena la columna social un día, después se llena la columna de seguridad y últimamente se llena la columna de sexualidad y se llena la columna de las ambiciones. O sea, que se llena de arriba hacia abajo por columna. All right. Then there's column. Right. So now we go to column 4, and it is not on page 65, but it is written about in the big book. So we have column 4. Después vamos a la página, a la columna 4, que no está escrita directamente en la página 65 como una columna, pero se habla en el libro grande. Right. So in column 4, which is the exact nature of our wrongs, our character defects, our shortcomings, what is the exact nature of our wrong? En la columna 4, entonces vamos a hablar de cuál es la naturaleza exacta de nuestras fallas. ¿Cuál es la naturaleza exacta de nuestras fallas? Right, so columns 1, 2, and 3 are about the neighbor, but columns 4 is about me. So the first 3 about that person, now I'm going to look at my part in this conflict. What is it that I may have done wrong in this conflict? La columna 1, 2 y son acerca de mi vecino, de mi vecino, pero la columna 4 es qué he hecho yo, cuál es mi parte en esta relación, cuál es mi parte, es de mi parte. Okay, so we'll go to the third paragraph on page 67.
Entonces vamos a ir al tercer párrafo en la página 67. Okay, so I'll read that, and then you'll read it. Referring to our list again, putting out of our minds the wrongs others had done, we resolutely looked for our own mistakes. Where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened? Though a situation had not been entirely our fault, we tried to disregard the other person involved entirely. Where were we to blame? The inventory was ours, not the other man. When we saw our faults, we listed them. We placed them before us in black and white. We admitted our wrongs honestly and were willing to set these matters straight. Okay. Refiriéndonos una vez más a nuestra lista, quitamos de nuestras mentes los errores que ellos habían cometido. Buscamos resueltamente nuestras propias faltas. Cuando habíamos sido egoístas, interesados, faltos de sinceridad y habíamos tenido miedo, aunque no enteramente culpables de una situación, tratamos de hacer a un lado completamente a la otra persona involucrada en ella. ¿En qué estaba nuestra culpabilidad? El inventario era nuestro inventario y no del otro. Cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las apuntábamos, las poníamos frente a nosotros en blanco y negro, admitíamos sinceramente nuestra falta y estábamos dispuestas a enmendarlas. Right. So if you look at the headings on column 4, it will say that this selfishness, which is what it asked in this paragraph, you'll see that. Entonces, si vemos a la columna, a los títulos de la columna 4, vemos que éramos egoístas y de eso hablaba, donde habíamos sido egoístas en ese párrafo. And then it says dishonest, and there's a check mark that we can make for that. We see that? Y entonces había uno que decía deshonesto o deshonesta y podíamos tener esa subcolumna. Right. And then we also saw frightened and self-seeking, and there's a check mark for that. Y en la próxima estaba interesado, frightened, temeroso e interesado. Frightened es temeroso y entonces también estaba interesado o interesada. And then the last one will be inconsiderate, which is mentioned on page 69, but we also have a check mark for that. Y la última es inconsiderada, que también hay un chequeo, entonces son 5. Y la última inconsiderada, que también hay un chequeo sobre esa. Que María lo está agregando. We put out of our mind entirely what our neighbor has done and only look at us now. Let's look at us honestly. Y ponemos completamente a un lado nuestro vecino y vemos nada más lo que nosotros hemos hecho. Right. So did we want what we wanted when we wanted it and how we wanted it and where we wanted it? Did we want what we want? Queríamos lo que queríamos cuando queríamos, lo que queríamos cuando queríamos. Right. So if we have that, if we're thinking that way, that's selfish because God's nowhere to be found. We're just wanting what we want, and God's not anywhere near what the sinners act. We're not connected with God. So we're selfish because we want what we want. Si queríamos lo que queríamos, entonces ahí no hay Dios, ahí no está Dios por ningún lado. Entonces éramos egoístas, porque queríamos lo que queríamos cuando lo queríamos. And then the next one, were we dishonest? When we want what we want, then we somehow make it okay in our minds that we are mad and somehow really was the other person's fault. And we're not honestly looking at if we did something to start the fight or not accept forgiveness. Where were we not really honest in this interaction? Donde no éramos completamente honestos en esta interacción, porque si queríamos lo que queríamos, cuando lo queríamos, ¿dónde estaba nuestra? Entonces nos hicimos la idea de que podíamos estar furiosos o teníamos razón para estar furiosos. ¿Dónde está la honestidad
¿Dónde está la verdadera honestidad en esto? And at least, since God's nowhere to be found in our life, we're not being honest with the fact that we need God to guide us, and that's being dishonest because we're not appropriately having God guide us in what to do. So that's being dishonest because we're not connected with God. So in that way, we are being dishonest. Como no estamos conectados con Dios, esa es una parte de nuestra deshonestidad, porque no estamos conectándonos con Dios cuando queremos lo que queremos, como lo queremos, y no está, y esa es una forma de deshonestidad. So then the next box is self-seeking and frightened. So were we scared in this? Did we have any fear? Which means, again, that God's not with us, because if God's with us, we don't have fear. So Entonces, we'll find out, I've been scared. You know, I want what I want, and I've been scared about not getting what I want, or scared that maybe my husband knows I was thinking about having sex with my neighbor and never said anything. Maybe he'll find out somehow. So we get scared, and we can check that box. Estamos temerosos, quizás, y interesados, por ejemplo, que ocultamente yo quería tener relaciones sexuales con ese vecino, y que mi esposo se diera que eso eran mis intenciones, o no mis intenciones, pero esas eran mis ideas, y pues tenía miedo y de que eso pasara, de que eso saliera a la luz. O sea, estaba siendo temerosa y buscando mis propios intereses. Right. And the last one is inconsiderate. And we end up being inconsiderate of our family because they're caught up in this anger we have towards this neighbor, and so now nobody's really getting along in the two families. So we can get inconsiderate of others. When we hold anger, we can get the person we're angry at or the people around that person. It's inconsiderate of them. It can be inconsiderate of the people around us because we're so angry. And ultimately, we can be it's inconsiderate of God because we've not let God run the show. Entonces estábamos siendo inconsiderados contra otros, por ejemplo, en este caso contra nuestra propia familia, porque no dejábamos que la furia que yo tenía contra el vecino cómo afectaba eso la relación de las familias, y también siendo inconsiderada con Dios, no dejaba que Dios entrara, que Dios no fuera parte de mí, o sea, considerada con Dios al mismo tiempo. So this is column 4. So again, we just look at this column, and that fourth day, just put check marks if any of this is going on within us, that this is how we contributed to the situation. Y entonces, una vez más, esta es la columna 4, entonces poníamos check marks, marcábamos dónde estábamos nosotros siendo temerosos, egoístas, deshonestos, temerosos, interesados, inconsiderados. So we may still want to hold on to our anger, this resentment, and so the Big Book gives us a prayer to help us let go of our resentment. Entonces, quizás queremos estar arraigándonos todavía a este resentimiento, y entonces el libro grande nos da una oración de cómo dejar ir este resentimiento. Right. So it's going to be the very first paragraph on page 67. Y es el primer párrafo de la página 67. Okay, so here it says the prayers we should be saying to help us let go of our resentment. Y esta es la oración que yeah, okay. This was our course. We realized that the people who wronged us were perhaps spiritually sick. Though we did not like their symptoms and the way these disturbed us, they, like ourselves, were sick too. Here's the prayer. We ask God to help us show them the same tolerance, pity, and patience that we would cheerfully grant a sick friend. When a person offended, we said to ourselves, this is a sick man. How can I be helpful to him? God, save me from being angry. Thy will be done. Este es el curso que seguimos. Nos dimos cuenta de que la gente
que era injusta con nosotros, tal vez estuviera enferma espiritualmente, a pesar de que no nos parecían bien sus síntomas y la forma en que estos nos alteraban. Ellos, como nosotros mismos, también estábamos enfermos. Y aquí viene la oración. Le pedimos a Dios que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para con un enfermo. Cuando nos ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está enfermo, ¿cómo ayudarlo? Dios, líbrame de enojarme. Hágase tu voluntad. Right. So what I say to sponsorees, once they've done these 4 columns, immediately start saying this prayer for each person, place, or thing that's on your resentment list. Keep praying and praying so your heart will soften. Y cuando yo estoy trabajando estos pasos con mis ahijados o ahijadas, yo le digo que comienza inmediatamente, después que termina la columna 4, inmediatamente a hacer esta oración con todas las personas, instituciones y principios con los que tienen resentimientos, para que se vaya ablandando. Right. All right, so we've done that. So now on the 5th day, we will be now starting our fears. Bueno, hemos terminado eso. Entonces, en el quinto día comenzamos a trabajar con los miedos. So on the 5th day, there will now be, it'll be just like the form we used, except it'll say, I'm fearful of, in column 1. But the rest of the headings and all the check marks and the ranks are always, the headings are always the same. So column 5th day, column 1 is, I'm fearful of. And you just say, okay, people, places, and things, and do that column all the way down on that 5th day. People, places, and things. Just like you did with resentments. Any and everything that you're fearful of. Entonces, en el quinto día, hacemos la primera columna de los temores, que comienza con, le tengo temor a, y listamos todas las personas, instituciones y principios a los que tenemos miedo, y eso lo hacemos en un día, de arriba para abajo, como lo hicimos anteriormente en el trabajo de los resentimientos. And so on the 6th day, we're going to put the cause. Why? Why are we fearful? And so you just write again a few words and do that column completely going down. En el 6º día ponemos la causa. ¿Por qué tenemos esos miedos? ¿Por qué tenemos la causa de por qué tenemos esos miedos? Right. And then on the 7th day, we're going to put affects my. Again, just like we had before, we have all those check marks we're going to look at. Y igualmente, como hicimos en la parte de los resentimientos, en la tercera columna vamos a poner qué me afecta. Afecta a mí, y entonces hacemos la columna qué es lo que nos afecta. So it'll be the same thing. It'll be our 3 instincts, social, our relationship with ourselves and with others. Y van a ser las mismas cosas, nuestros sociales, la relación con otros, las ambiciones y los instintos sexuales. La seguridad. And then our security instincts, then our security instincts, that's our people, places, and things, our material security, and then our emotional security. Again, same things, check them or not. Entonces, igualmente con la seguridad, el instinto de seguridad, nuestra seguridad emocional y nuestra seguridad social. Okay. And then the next one is sex conduct, just like we said before, anything acceptable sex conduct that's been impacted, and also hidden sex. So again, check those if those apply. Entonces, los instintos sexuales, los instintos sexuales aceptables y los instintos sexuales ocultos, los chequeamos si eso aplica. Right. And then the last one is our ambitions, same thing as before, our future desires, wants regarding those 3 instincts, social, security, and sex instinct. Sí, entonces la última es las ambiciones, las sociales, la seguridad y las sexuales.
chequeamos donde corresponde. Right. So then that is done, and that'll be your 7th day. Again, do all the check marks, and then you've completed that. Now on your 8th day, you will go to column 4. En el día 7, se ponen todas las marcas de todo lo que hemos hecho, y en el día 8 vamos a la columna 4. And the 4th one is the exact nature of my wrongs, character defects, shortcomings. What are the exact nature? It's the same thing again as we did before. Y en la 4ª es la naturaleza exacta de nuestros errores. Hacemos exactamente lo que hicimos anteriormente: egoísta, deshonesto, inconsiderado y interesado. So where were we? Selfish, dishonest, self-seeking, frightened, or inconsiderate, and we just put check marks on that 8th day. Donde hemos sido egoístas, deshonrados, interesados y interesados por nuestras propias cosas e inconsiderados, y ponemos las marcas, ponemos la marca, lo marcamos en las casillas. All right. So in the book where it says this, if we go to page 68. Y si en el libro, eso está en la página 68, si vamos a la página 68. Okay, so where it says column 1, I'm fearful of, it's going to be the very first paragraph on page 68, that first sentence. We reviewed our fears thoroughly. We put them on paper even though we had no resentment in connection with them. Analizamos concienzudamente nuestros temores, los escribíamos en el papel aunque no tuviéramos resentimientos relacionados con ellos. In the next question, column 2, we asked ourselves why we had them. En la segunda columna nos preguntábamos por qué los teníamos. Right. And then the next couple sentences regarding column 3. Wasn't it because self-reliance failed us? Self-reliance was good as far as it went, but it didn't go far enough. Y en la columna, la segunda oración, la oración que sigue está relacionada con la columna. No era porque la confianza en nosotros mismos no había fallado, la confianza en uno mismo era buena, pero no bastaba. Right. All right, and then it says, if we go back to the last paragraph on 67. Y si vamos al último párrafo en la página 67. Okay, so, okay. Where it says, Ponia. Okay, yeah, right there where it says Ponia, and it's going to be 1, 2, 3, 4, 5. The 6th line in the last paragraph, it says, it set in motion, this is talking about fear, it set in motion trains of circumstances which brought us misfortune we felt we didn't deserve. But did not we ourselves set the ball rolling? Sometimes we think fear ought to be classified with stealing. It seemed to cause more trouble. Ok, entonces en el último párrafo de la página 67, la tercera línea de abajo hacia arriba decía, ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecernos, pero no fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar la pelota. A veces creemos que el temor debería ser clasificado junto con el robo. Parece que causa aún más daño. Right. So the question is, did not we ourselves set the ball rolling? That's the question that we have to ask ourselves. Y la pregunta que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos es, ¿no fuimos nosotros mismos los que echamos la pelota? Right. So by being selfish, didn't we set the ball rolling? By being dishonest and not really looking at this and having God with us and thinking we could handle it, did that not set the ball rolling? Did not this fear that we had set the ball rolling? Did not we be inconsiderate of others and ourselves and God? Did that not set this ball rolling? So we have to check off where our part in it. Again, our
wrong. So, en la columna 4, una vez más, tenemos que mirar a nuestra parte, nuestros errores. No habíamos dejado correr la pelota cuando fuimos egoístas, cuando fuimos deshonestos, cuando fuimos inconsiderados con nosotros, con otros o con Dios mismo, cuando teníamos, cuando fuimos, cuando estábamos temerosos. Nosotros tenemos que nosotros mismos ver nuestros propios errores y marcarlos en la columna 4 de la página de los temores. Right. So again, so we basically are just doing what we did with resentments, but now we're just thinking about it relative to fear. Hacemos exactamente lo que hicimos con los resentimientos, pero ahora nos vamos a enfocar en los miedos. Okay. Now there's also a fear prayer for us in case we're struggling to let go of these fears. So we go to page 68 and the third paragraph. Y también hay una oración para deshacernos de estos miedos si estamos teniendo problemas con dejar estos miedos, y está en 68 en el tercer párrafo. Right. So if we go to line 6 in that paragraph where it says "en vez de ello," you see that on line 6? Página 68, tercer párrafo. Ajá. En vez de ello, sí. I got it. So that's where the prayer is. So let me read that in English. Okay. Instead, we let him demonstrate through us what he can do. We ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be at once we commence to outgrow fear. Okay. Entonces, la oración está en el tercer párrafo, en la mitad del tercer párrafo de la página 68, que dice: en vez de ello, dejamos que Él demuestre a través de nosotros lo que Él puede hacer. Le pedimos a Él que nos libre de nuestro temor y guíe la atención hacia lo que Él desea que seamos. Inmediatamente comenzamos a superar el temor. Right. All right. So now we've completed this part of it, and now we'll go on to sex conduct, the third thing we were looking at. Bueno, entonces ya completamos el inventario de temores y nos vamos al inventario sexual, que es el tercer inventario que tenemos que trabajar. So it says here that this is not about deciding anybody's particular sex conduct. We're not looking at, how many men you've had, boyfriends, how many times you have sex with your partner. That's not what this is about. It's not going to cover those things, because that's not what we're talking about here. Y este no es un inventario de cantidades, de cuántos hombres o cuántos novios he tenido, o cuántas personas con cuántas personas he estado. Esto no es ese inventario. Okay, so when we look at this sheet, again, it'll be like the first sheet, except only the first column will have a different heading. And who did I harm? Instead of saying I'm resentful at or I'm fearful of, whom did I harm? That'll be the heading of column 1. The rest of it is all the same again. Same heading, everything is the same. En este inventario, todo es exactamente lo mismo, excepto el título de la primera columna. Y el título de la primera columna dice: ¿a quién le he hecho daño? Le he hecho daño, ¿a quién le he hecho daño? Pero todos los demás es exactamente igual a los inventarios anteriores. Okay, so if we go to the first paragraph on page 69. El primer párrafo en la página 69. All right, so here we'll be covering the particular questions asked. We reviewed our own conduct over the years past. Where had we been selfish, dishonest, or inconsiderate? Whom had we hurt? Did we unjustifiably arouse jealousy, suspicion, or bitterness? Where were we at fault? What should we have done instead? We got this all down on paper and looked at it. Okay. El primer párrafo completo de la página 69. Examinamos nuestras conductas pasados. ¿En qué habíamos sido egoístas, sinceridad o desconsiderados? ¿A quién habíamos herido? ¿Despertamos injustamente celos, sospechas o resentimientos? ¿En qué habíamos sido culpables?
y en qué pudimos haber hecho algo para evitarlo. Escribimos todo esto en un papel y lo examinamos. Right. So on column 1, there's a question in this paragraph, whom had we hurt? And the last sentence says, we got this all down on paper and looked at it. So that'll be column 1. Entonces en la primera página, en la primera columna 1, estamos a quién le hemos hecho daño. Y entonces lo escribimos en un papel, que también lo dice. Entonces esa es la columna 1. And then the second column is, the cause. Y la segunda columna es la causa. So in this paragraph it said, did we unjustifiably arouse jealousy, suspicion, or bitterness? Where were we at fault? What should we have done instead? So that's really covering those instincts on column 3. Entonces los instintos de la columna 3 lo cubren en la frase que dice, despertamos injustamente celos, sospechas o resentimientos, en qué habíamos sido culpables y qué podíamos haber hecho para evitarlo. All right, and then the fourth column, the exact nature of our wrongs, it says in the second sentence, where have we been selfish, dishonest, or inconsiderate? Y entonces en la columna 4 hemos sido culpables y espérate. Where is that again? It's the second sentence in that paragraph where it says, in K, where it starts out in the second sentence. Era que pusimos. Okay, I'm not sure. Is the second? It says we reviewed our own conduct in that first paragraph. Then the next sentence says, and it says in K, habíamos sido, and then it goes on to say selfish. Aquí okay. ¿En qué habíamos maybe it's messed up in my book. Maybe it's not directly translating. Let me look and see here. ¿En qué habíamos sido culpables? No, in that second, where it says the first paragraph, first paragraph's got this sentence where we say we reviewed our own conduct over the years past. The very next sentence is the one that is the exact nature of our wrong. ¿En qué habíamos sido egoístas? Okay, sí. Entonces, la segunda oración de ese párrafo, en sido egoístas, faltos de sinceridad o desconsiderados. Ahí es donde está la parte de la that's the exact nature of our wrongs right there, is that sentence. So in this one, exactamente, you see. Okay. So in this, again, day 9, you write people, places, and things you've harmed. You do that. Entonces, en la columna 1 escribimos las personas, cosas o instituciones a quien le hemos hecho daño. And then in column 2, we have the cause. And so we're looking at what is it specifically when we harmed, what was it we did? What was behind that? Were we feeling jealousy, suspicion, or bitterness? What were we doing that really got this to be harmful? ¿Cuál es la causa? Entonces la segunda columna es ¿cuál es la causa? Teníamos sospecha, resentimiento, celos. ¿Cuál es la causa? And then column 3 will be our instincts and our ambitions. Again, check marking everything like we did in the first 2 examples of resentment and fear. We're going to go through that very same thing, checking the same thing. Entonces en la tercera columna vamos a ver todo lo que eran las ambiciones, chequeando la parte social, la seguridad sexual y las ambiciones. And then the last column, the fourth column, again, it'll be those same headings, and we'll check off those headings. And if any of those apply, we put check marks there. Y entonces en la cuarta columna son los mismos títulos, los mismos títulos anteriormente, y chequeamos a lo que se refiere. Okay, and the one thing about sex conduct, it doesn't only mean when we've done something inappropriate, it's when we refuse or fail to do something that's appropriate and we will not do it. Y la columna 4 no solamente es lo que hemos hecho que es inapropiado, pero lo que hemos dejado de hacer que debió haber sido apropiado. For example, I
when I was fat, I was so conscious of how ugly I thought I was, that I really wasn't present to my partner's feelings and what was going on, because I was so absorbed in my body and how ugly I thought. Por ejemplo, cuando yo estaba gorda, estaba tan preocupada con mi propia imagen que no estaba presente con mi pareja, no estaba presente con mi pareja, porque estaba sumamente obsesionada con la forma que yo me veía. As a result, I caused harm because I wasn't ever looking at my partner at all. I just was looking at me and my fatness. So that was harm by my failure to really be present to the other's needs. So you see, sometimes it's what we fail to do in our sex conduct that's causing harm. Y entonces yo causé daño porque no estaba mirando a mi pareja, estaba obsesionada nada más conmigo misma, y pues eso le causa daño por haber dejado de hacer algo que debió haber hecho. And sometimes we can't, as I said before, if we're fantasizing about having sex with somebody else while we're having sex with our partner, that's harmful. Even if our partner doesn't know it, it's still harmful. Y, por ejemplo, a veces tenemos la fantasía de estar teniendo sexo con alguien más en vez de la pareja nuestra, y pues eso es, aunque ellos no lo sepan, es dañino. All right. So we do that, and that'll be days 9, 10, 11, and 12. Entonces hacemos eso en los días el 9º, 10º y 12º día. So again, we may have some sex prayers that we have because we're needing to let go of some things. So we have also prayers on that. So that's on page 69. Tenemos también las oraciones sobre la parte sexual, porque también tenemos que dejarlos, y esos están en la página 69. Right. So the first sex prayer is the second column on page 69. La primera oración sexual es en el segundo párrafo en la página 69. Right. And so in this one, there's a prayer in this one. In this paragraph, it says, in this way, we try to shape a sane and sound ideal for our future sex life. We subjected each relation to this test, was it selfish or not? Here's the prayer. We ask God to mold our ideas and help us to live up to them. We remembered always that our sex powers were God-given and therefore good, neither to be used lightly or selfishly, nor to be despised and low. So that paragraph citing the particular prayer in there. De esta manera tratamos de formarnos un ideal cuerdo y sólido de nuestra futura vida sexual. Pedimos cada relación a esta prueba, ¿era egoísta o no? Entonces aquí está la oración. Le pedimos a Dios que moderara nuestros ideales y nos ayudara a vivir a la altura de ellos. Recordamos siempre que Dios nos había dado nuestros sexuales y por consiguiente eran buenos, no para ser usados a la ligera o egoístamente, ni para ser menospreciados o aborrecidos. And then the next prayer is the last 4 lines on page 69, where it says in meditation. Uh-huh. Y entonces la otra. Yeah, go ahead. La otra oración está en el último párrafo, en la última oración de la página 69. Says in meditation, we ask God what we should do about each specific matter. The right answer will come if we want it. En meditación preguntamos a Dios lo que debemos hacer en cada asunto determinado. Si lo deseamos, nos llegará la respuesta correcta. Right. And the last prayer we go to page 70, the third paragraph. Y la última oración que tenemos está en la página 70, en el tercer párrafo. Right.
So it says, to sum up about sex, we earnestly pray for the right ideal, for guidance in each questionable situation, for sanity, and for the strength to do the right thing. Ok. Para resumir en lo referente al sexo, oramos sinceramente por un ideal recto, por una guía para cada situación dudosa, por cordura y por fortaleza para ser vivido. So just like there's a resentment prayer and a fear prayer, there are sex prayers, and we should be saying these prayers every day to soften our heart in order to see our part in the difficulty. Y así como hay oraciones para los resentimientos y para los temores, también para la parte sexual tenemos estas oraciones que deberíamos hacerlas todos los días, que deberíamos hacerlas a diario para suavizar nuestro corazón y poder ver cuál es la naturaleza exacta de nuestros problemas. So we've now written down a lot, but we've got down our grosser handicaps and looked at our part in them. That's the purpose of this inventory. Ahora hemos escrito bastante y hemos visto cuál es hemos visto nuestros errores más notorios y hemos reflexionado en ellos. What do you say, class? Say that again? What was the last thing you said? That we have seen our grosser handicaps and we now understand our part in how we caused these difficulties we've had. We look at our side of the street and we're really looking at what we did that caused our part in causing the problems. Y entonces nosotros hemos escrito todos estos errores y hemos visto nuestra parte en ellos. ¿Cuál es nuestra parte en esta lista? Hemos visto nuestra parte, nuestra contribución. So we've done this. Now, there may be a 13th day where there's something that's not exactly resentment or fear or sex conduct, but it's something really big for us. And we just got to put it down. So there's another sheet Joe and Charlie had where it says harms, basically the harms we caused. And in that, you can do it in one day. You just say one person, you got just one line. Done. This is the person, this is the cause, this is the effect, and this is my part. You might have something that just doesn't fit in these three categories, but it needs to be there. And it'll be maybe sometimes one, maybe two things, or maybe there won't be anything else. But if there is, you can just do that in one day, this one example on that 13th day, because now you've completed the inventory. Okay, so puede que haya un 13º día para este inventario y es algo que no hemos puesto en ninguno de los tres inventorios, pero es algo grande, es algo que debe estar en un inventario, aunque no esté en ninguno de esos. Y entonces eso lo hago en un solo día. Lo escribo, escribo lo que me está preocupando, que no lo he hecho antes, que no lo he puesto antes. Lo escribo, lo hago en un día, hago las 4 columnas en un solo día y puede ser que sea una o dos o puede ser que no haya nada. Right. And so now you've completed it. There are promises of step 4. Just like yesterday, we talked about the promises of step 3. Step 4 will have promises for us. Y entonces, ya que lo hemos completado, tenemos las promesas del cuarto paso, así como habían promesas que vimos ayer del tercer paso, hay promesas también en el cuarto paso. So if we've done this 4th step like the big book tells us to do, we are guaranteed, we are going to have promises, we're going to have results. They're definitely going to happen. So we want to know what that's about. What is going to happen as a result of doing this inventory? Entonces, si hemos hecho el inventario como lo dice el cuarto paso, entonces las promesas que dice el cuarto paso se van a cumplir. Y queremos saber qué es lo que viene, qué es lo que se va a cumplir. Okay, so if we go to page 70 and the 4th paragraph,
is the promises of step 4. Entonces, las promesas del paso 4 están en el cuarto párrafo de la página 70. Okay. So it says, if we've been thorough about our personal inventory, we have written down a lot. We have listed and analyzed our resentments. We have begun to comprehend their futility and their fatality. We have commenced to see their terrible destructiveness. We have begun to learn tolerance, patience, and goodwill towards all men, even our enemies, for we look on them as sick people. We have listed the people we have hurt by our conduct and are willing to straighten out the past if we can. Okay. Si hemos sido concienzudos en nuestro inventario personal, habremos puesto mucho por escrito. Hemos catalogado y analizado nuestros resentimientos. Hemos empezado a ver su futilidad y fatalidad y a comprender su terrible poder destructivo. Hemos empezado a aprender la tolerancia, la paciencia y la buena voluntad hacia los hombres, aún hacia nuestros enemigos, porque los vemos como a enfermos. Hemos hecho una relación de las personas a quienes hemos ofendido con nuestro comportamiento y estamos dispuestos a reparar el pasado si podemos. Okay. All right. So that was a lot in short time, but it does cover what's in the big book. So I'm willing, just open it up if anybody wants to make comments about the 4th step they've done or ask questions. Okay. Whatever. So, eso es bastante. Hemos puesto bastante en este pequeño tiempo y ahora lo quiero abrir para si alguien tiene comentarios de cómo han hecho su paso para preguntas, etc. Ruth, I have a question. This is Can you hear me? Sí, claro. Yes, sí. Okay, the question is, what are principles? Wait, I'm having trouble. ¿Alguien tiene? Sí, one second. ¿Alguien tiene los micrófonos abiertos, por favor? María Elena, tu micrófono está abierto, se oye un ruido. The question is, what are principles? Is it ideas? What exactly, I'm not sure what principles are. La pregunta de Clara es, ¿qué son los principios? No estoy segura exactamente cuando está hablando de personas, instituciones y principios. ¿Qué significan los principios? So I'll give you a couple of my examples that were principles I had to put down on my resentments. Les voy a dar uno de mis ejemplos de principios que yo tuve que poner en mis resentimientos, en la lista de mis resentimientos. So one example was I was very angry when I lived in Latin America for 4.5 years, and I saw what my government, the government of the United States, was doing to the people of Latin America. Y, por ejemplo, yo viví en Latinoamérica por unos años, y tenía un enojo grande sobre lo que hacía mi gobierno contra la gente de Latinoamérica. So, I had been taught before I left my country that my country was doing all these great things for the people of Latin America and helping democracy be strong. Yo me había enseñado, antes de salir de Estados Unidos, yo había aprendido que mi país estaba haciendo cosas buenas para la democracia de los países latinoamericanos. But that's not what I found when I lived in Costa Rica. It was doing well, but I lived in Nicaragua, Chile, Argentina, and Uruguay, and I saw what my country had done to support the government in those countries to stay in power and do what they were doing to their people. Cuando viví en Costa Rica, Costa Rica estaba bastante bien, pero viví en Nicaragua, Chile, Paraguay, en El Salvador, y vi cómo mi gobierno estaba ayudando a los gobiernos de esos lugares. And so the principle was supposed to be democracy, but the result, it was imperialism by my government. And so I was very angry and I had to put it down. That was the principle that I had to
El principio, I had to deal with my anger. el principio era democracia, pero mi gobierno estaba ayudando al imperialismo en estos lugares y ese es el principio que me tenía muy enojada y tuve que poner lista. Okay, Ruth, I would think of that as a resentment against my government, you know, and so that's why I'm confused with the principle, really. Well, okay, so the principle, Claudia, you know, let me translate because otherwise I get lost. Claudia está diciendo, yo hubiera puesto eso como un resentimiento contra mi gobierno. Lo que no entiendo es la parte del principio mismo. right, but it's the principle of democracy where corporations were taking natural resources out of the countries with little payment for them. It was our government that supported that. It was our military that trained. It was individuals that took advantage of they connected with certain individuals in those countries and did things that supported corruption. So it was more than just a government. It was a lot of support through many forms in my country. So I can't say it was the principle of democracy that was false. So it was more than just the government. Era en mi experiencia era más que el gobierno mismo, era el principio de la democracia lo que estaba siendo puesto, porque no solamente incluía el gobierno, sino incluía la corrupción, incluía los imperialistas, incluía la gente que estaba cogiendo los recursos naturales del país. Tenía una lista completa de todos y creo que no estoy llegando al punto, pero el punto es de que no solamente era un contra el gobierno, sino la falta de democracia y que incluía a todo lo que era parte de la corrupción del gobierno. Okay, so great. I would say it was the sense of colonialism or imperialism, whatever word you want to call that principle which was actually happening, I was angry about because it wasn't the principle I had been taught was going on. So I had to deal with my anger towards colonialism and imperialism. So, el enojo era contra el imperialismo y el colonialismo mismo de lo que estaba pasando. Yeah. Okay, yes. Yeah, I see that. So that's very clear. Those are the principles. Perfect. Thank you, Ruth. Thank you, Ruth. Está muy claro. Esos son principios. Marielena, estás haciendo... Gracias. Sí, aquí estoy. Gracias, Ruth. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Clara, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, si la puedo hacer. Elida, ajá. Okay. Sí, adelante, Ruth, Elida. Yeah, Ruth, thank you so much. It's really good. I have a question. If I have to do column every day, and then I had to pray, all those prayers for everything I have in my columns, and then keep doing that every day, where do I have time to do everything else? Because I'll be just writing and praying. And by the time I get to my fourth inventory, I have such a big list of people I need to pray for that I won't have time to do anything else. Okay, mi pregunta es, Ruth, si yo tengo que escribir, todos los días una columna nueva, pero también tengo que estar rezando por cada una de esas cosas, por cada uno de esos que tengo que escribir en cada uno de esas columnas, y tengo que hacer esa oración diaria por todos esos, y se me van a estar acumulando. Después de mi cuarto inventario voy a tener una lista tan grande que no voy a tener tiempo para hacer más nada que nada más de escribir y rezar. So that was the question. So, well, you spending your whole day being mad at all these people and all that time and energy it takes up. Yo me paso todo el día estando enojada con toda esa gente y el esfuerzo. And then all the fear you have, and you're spending all your time and energy every day about all these fears that are overwhelming you. You have that, and it takes up time.
Y entonces tengo todos los miedos y todos los miedos que me toman, que me toman tiempo teniendo todos esos miedos. And then there may be some sex conduct that you've kept as a deep secret, and it needs to be spoken to, and it's in there within you, and it bothers you, and that takes up your time and energy. Y entonces también puede ser conductas sexuales ocultas que tengo que me están también tomando tiempo y tomando serenidad. And all that time and energy makes you hungry, and you go and eat compulsively, and then you have all that time and energy, the eating and trying to recover from it. Entonces todo ese enojo y resentimiento me hacen ir a comer, y entonces ahora tengo que todo el tiempo que voy a estar comiendo compulsivamente y preocupada por lo que es la comida compulsiva. So what we're doing is replacing that energy where you're not connected with God, and now you're spending all your energy in trying to connect with God to let all of that go. It's not taking up any more time than all that time you did to destroy your life, right? Y ahora lo que estoy haciendo, lo que estoy tratando de hacer es coger toda esa energía y conectarla con el poder superior. Y no es más tiempo de lo que yo estaba utilizando toda esa energía para estar en resentimientos y temerosa y todo lo demás. Esa misma energía la voy a utilizar con la ayuda del poder superior, para conectar con el poder superior. Yeah, and then you will have some you won't need to continue to pray for because you let go of the resentment. You can feel that you don't have it or you don't have the fear. So you're praying for those that you can't seem to let go of the fear or the resentment, because you can't make a step 9 and full of rage to the person and say you're sorry. How are you going to say you're sorry when you're steaming and they can tell it? So you have to now start letting go of the resentment. If the 5th step you didn't let go of it by the time you completed step 5. Well, at that point you need, or even in a 4, you can let it go. You don't need to pray for the person you've already taken care of. It's gone. Entonces, las personas y las cosas de la lista se van a ir desapareciendo porque ya no tengo ese enojo, ese resentimiento, o esa duda o ese temor, porque van a ir desapareciendo de manera en que voy dejando esos resentimientos. Y pues no puedo hacer una enmienda en el paso 9 si si estoy todavía llena de furia o de enojo contra ellos, porque ellos se van a dar cuenta. Así que yo tengo que seguir, que dejar en la lista de los que estoy orando son los resentimientos que no he podido, de los cuales no me he podido deshacer. Okay. Does that answer your question? Oh, yeah. Yeah, y eso definitivamente que responde a mi pregunta. Gracias, Ruth. No hay preguntas en el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy a abrir su micrófono. También pidió no solamente preguntas, sino comentarios de cómo habían ustedes hecho su 4º paso. Yo quisiera hacer una pregunta. Ok, exactamente. Adelante, Claudia. Gracias. Thank you so much, Ruth. So excited to be here and hear you today on the 4th steps. Estoy tan emocionada de estar aquí y escucharte el día de hoy sobre el 4º paso. I'd love for you to talk a little bit more about the defects of character, our growths, our handicaps, because these little guys know how to hide. And I think one of the biggest ones for me is dishonesty, but it's that self-deceit. I'm in self-deception constantly. I have to slow down and really look to be able to see. So can you talk to us a little bit more about the defects, being inconsiderate, all of those things, like how do they manifest and how we can recognize them better? Y le pregunto a Ruth que si nos puede hacer favor de hablarnos de los 4 efectos de carácter,
a veces 5 defectos de carácter de que nos habla el libro grande, porque se esconden tan fácilmente, ¿verdad? Y se enmascaran y cuesta reconocerlos. A mí en lo personal el que más me cuesta es la honestidad, no porque digo mentiras, pero por el autoengaño. Entonces le digo a Ruth que si nos puede hablar un poquito de ellos, cómo reconocerlos para que pues cuando estén activos los podamos ver. Right. So let's take dishonesty. You could be dishonest in that you lie to another. Vamos a tomar la deshonestidad. Uno puede ser deshonesto por mentirle a otros. Or you could know something's false being said and you don't speak up and let people believe something that's false. That's also dishonest. O también la deshonestidad es cuando sabemos que alguien está hablando algo, una mentira y no lo reconocemos. Dejamos que esa mentira continúe y no hablamos contra la mentira. I'm sorry. Yeah, and also it's the things that are not truthful that you say to yourself. Oh, I can control that. I can get that done. I'm fine. Meaning, God, I don't need you. That's dishonest because you're thinking you're better or stronger or not, and God's not important in your life. Well, that's being dishonest. Bueno, y la otra parte de la honestidad es cuando hacemos el autoengaño, controlar algo de que yo puedo hacerlo por mí misma y pues pensando que no necesitamos a Dios, y eso es parte del autoengaño y de la deshonestidad. For example, hasn't probably everybody on the line been dishonest, claiming they were doing fine with food when they were not, and they were practicing gluttony, and somehow they justified it, rationalized it, blamed it on somebody else? All that was dishonest. We kept eating compulsively, and we didn't take responsibility. Okay, por ejemplo, cuando hablamos de la comida, cuando estamos en la comida y usamos el autoengaño y el autoengaño o culpamos a otros o otras cosas por la glotonería que tenemos. So when somebody asks us something, we just tell a lie instead of taking responsibility for something that we did that maybe it wasn't even wrong, but we just don't know even. We'll not take responsibility thinking, oh, they might come after us. We lie in so many ways because we are dishonest. Mentimos en tantas formas porque somos deshonestos. Por ejemplo, cuando no tomamos la responsabilidad de algo, aunque no sea algo importante, pero no tomamos la responsabilidad porque somos deshonestos. If we had been really honest, the first time we overate, we would have said that was wrong and we didn't do it ever again. But that was not our story. Si fuéramos realmente honestos, cada vez que comimos compulsivamente nos hubiéramos dicho, eso no está bien, y no lo hubiéramos seguido haciendo, pero esa no es nuestra historia. And then when we look at selfishness, we think that we're supposed to get our needs met when we want them and how we want them and where we want them at all times. And that's the 2-year-old, but we're not 2 years old. We're supposed to accept that we don't always supposed to get our needs met like we want them met. Y cuando hablamos del egoísmo, no queremos lo que lo queremos, esa es la actitud de un niño de 2 años, pero no tenemos 2 años, y cuando tenemos esa actitud, pues estamos siendo egoístas. And when we get caught up in us and what we want, we really can't really be fully present to the other's issues because we're too busy wanting to get something for us. Y cuando estamos demasiado envueltos en nosotros mismos, no podemos ver la necesidad de otros porque estamos viendo lo que nosotros queremos. Estamos demasiado envueltos en nosotros mismos. So, for example, some people have issues, and we're always trying to give them advice. Even when they don't ask for it or want it, we've got to give them advice to make sure they have our wisdom. Well, that's being selfish. If they don't really want it, why are we still giving it to them sometimes? Por ejemplo, cuando nosotros queremos darle consejos a otra persona, aunque no nos los pidan, y eso también es egoísta, porque tenemos que
¿por qué tenemos que poner nuestros consejos a otras personas que no lo quieren? So one of the things I did, I tried to make myself sound smarter than I was, look better than I was, more confident than I was. I always tried to present an image of functioning better than I was, because I didn't want you to realize how bad I was functioning. That was dishonesty, and it was selfishness. Instead of just being there present for them, I'm too busy trying to create an image. Por ejemplo, es que yo estaba tratando de crear una imagen de mí misma donde me veía mejor de lo que era, me veía más inteligente de lo que soy, y pues también eso es deshonesto y egoísta, porque no estoy mirando a lo que necesita la otra persona, porque estoy demasiado preocupada con mi propia imagen. And so there was fear there. I at one point hated myself, and I thought that if you really knew me, you would hate me like I hate me. Y eso da miedo, So I was scared. Porque en un momento yo pensaba que si tú me vieras como yo me veo, tú también me odiarías como yo me odio. Y pues, y eso es también deshonesto. And so when I'm caught up in selfishness, dishonesty, and fear, I cannot be considerate of others or God. Y cuando yo estoy, cuando la deshonestidad, los temores y la deshonestidad, los temores y el egoísmo no puedo estar haciendo. What do you say? I cannot do the. I puedo mirar. I can't be really considerate of them because I'm too busy being selfish about myself. No puedo estar consciente. I can't be there for them. So, estar al servicio porque estoy demasiado preocupada con mi deshonestidad, con mi inconsideración. And in the end, I was being inconsiderate of myself when I thought I could eat all that food that I couldn't, or that I could, give all this advice that wasn't needed. I was being inconsiderate of myself because I was over or undervaluing myself. Y al final estaba siendo desconsiderada conmigo misma cuando estaba comiendo lo que no necesitaba, o estaba bien, o estaba viendo, o estaba dando consejos a otras personas porque no me estaba valorando a mí misma como me debo valorar. Is that a good enough example? Will that help? Yes, Sí, thank you so much. Sí. Entonces pregunta que son ejemplos, que si ayuda, y dice Claudia que sí, que muchas gracias. María Inés tiene la mano abierta. Hola, Ajá. grupo. María Sí. Inés, comedora compulsiva. Hola, María. En relación a la respuesta, ayer actué como una niña de 2 años. In relation to the answer, yesterday I acted like a 2-year-old. Estoy abstinente, acabo de terminar el 4º paso, o sea, estoy activa en el programa. I'm abstinent. I just finished the 4th step. In other words, I'm active in the program. Y sin embargo, actué como una niña de 2 años ayer. Either way, I acted 2-year-old yesterday. Porque la conserje del edificio Yeah, the manager, the building manager in my building estaba borracha. was drunk. Me asusté mucho. I got afraid. I got a fear. Nos reunimos unos vecinos We got together, a group of us, a group of our neighbors, para dar soluciones. to try to come up with a solution. Y yo dando mis soluciones, And I'm giving my solutions. dije que la tenían que votar. I said they had to fire her. Dije cosas crueles. I said cruel things. Dije lo peligrosa que era.
I told everybody about how dangerous she was, y ni siquiera me estaba dando cuenta and I wasn't even taking notice hasta que un vecino me dijo, until a neighbor told me, María Inés, no seas tan cruel. María Inés, don't be so cruel. Y ahí me acordé del programa. And then I remember the program. Y a pesar de que estoy activa, And even if I'm active, que estoy leyendo el libro de Alcohólicos Anónimos, that I'm reading the book, ¿cómo pude ser tan egoísta y pensar así? how could I be so selfish and think that way? La única diferencia, The only difference que sé que estoy mejorando, that I know I'm getting better es porque me di cuenta hoy is because today I realize, y porque lo estoy diciendo and because I'm being honest, y porque right no now. quiero ser así. And I don't want to be like that. Mi pregunta es My question is, que si algún día voy a mejorar. am I going to get better someday? Gracias. Thank you. Well, thank you for your honesty. Gracias por tu honestidad. Yeah, and first we have to realize that we did something wrong, or we will not attempt to change it. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hicimos algo malo, algo errado, o no vamos a poder cambiarlo. So by being honest and saying that to us, you already are changing. Are you not? So, siendo honesta y diciéndonos y diciéndonos eso, ya has comenzado a cambiar. ¿No te parece? Yeah. And it'll get better with practice. You'll get better and better. You'll catch yourself sooner and stop actions before you keep acting out. Because I see what I'm doing, and you thought it, but you didn't even say it. So you'll get to a point where you won't even say it, but you'll think it, and then you'll get to a point where you don't even think it. So it's a process, and you're on that path. Es un proceso y estás en ese paso, porque eventualmente te vas a dar cuenta más temprano de lo que estás haciendo y vas a parar más temprano de lo que estás haciendo, y es un proceso. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias, Ruth. Gracias, Marínez. Pregunta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Vamos a ver en el chat, a ver si hay alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo quiero saber en qué. Vale. A ver, Mi nombre es Beatriz. Beatriz, adelante. Soy una enferma comedora compulsiva. Llevo Beatriz. 5 días retomando el programa, por la gracia de Dios, abstinente y limpia de mis alimentos adictivos. Y quiero preguntar por qué me cuesta tanto trabajo comunicarme con mi poder superior. Yo hago todo lo posible, pero no he podido volver a tener la conexión directa con él como era antes. So I have, I'm in the program. I'm 5 days abstinent. In God's grace, I'm taking back the program, or I'm getting back into the program. And I would like to know why it's so hard for me to get back that conscious contact with God. Well, I think it's just there's a part of all of us, it's called self-will. There's a piece of us that wants us to run the show, thinking we have power to get the outcomes we want. El problema es de que el problema es que es parte nuestra, en parte nuestra hay una self-will, que es una voluntad propia, que queremos correr el espectáculo, esa voluntad propia. And unfortunately, we have to learn through pain, most of us, that is arrogant
that we need God and only do what God wants us to do and not have God help us do what we want to do. Y tenemos que aprender por medio del dolor, que somos arrogantes y que tenemos a Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queramos que Dios haga por nosotros. Gracias, Ruth. Gracias, Beatriz, por tu pregunta. ¿Quién? Sigue tratando. Ay, yo tengo una pregunta. Well, I think Adelante. No, yo creo que ya la contestó. Gracias. Pero, Claudia, pregúntala de nuevo porque esto es lo que hace Bill, las pregunta varias veces hasta que nos llegue. Ruth. Okay, why do we resist so much? What is, I mean, you said it's self-will, I guess. Y le digo a Ruth, ¿por qué nos resistimos tanto? O sea, aquí, de verdad que los 12 pasos son muy simples. I think the 12 steps can be explained in 1 hour, but we resist so much. Los 12 pasos se pueden explicar en 1 hora, pero ¿por qué nos resistimos tanto? Right. And, you know, we talked about it yesterday. Go ahead. Yeah. Go ahead, Ruth. You know, we talked about it yesterday. It said selfishness is at the root of our troubles. Remember that we said that? That's in the big book. Hablamos ayer que el egoísmo o el self-centeredness, el centrado en uno mismo, el egocentrismo, es la raíz de nuestros problemas. Beatriz, ¿puedes poner tu teléfono en mute, por favor? Gracias. Yeah, we get addicted to that which doesn't work, and we can't seem to trust. We just are too scared. We can't trust the obvious because we have to have what we want when we want it, and it's killing us, but we still go there because it's familiar. It's crazy. It's crazy. Nos volvemos adictos a lo que sabemos, pero esa adicción de querer lo que queremos cuando lo queremos nos ciega y no podemos ver lo que no vemos. Más o menos es paraphrasing now. Y pues sí, no podemos ver hacia afuera, no podemos ver lo obvio. Yeah. So there's something. This is something that came from ancient Greece, and a person wrote this, and I just love this. And it says, even in our sleep, pain which cannot forget. Y esto es una oración que vino de unos escritos griegos antiguos. Even in our sleep. Even in our sleep, pain which cannot forget. En nuestros sueños, el dolor que no se olvida falls drop by drop upon the heart, gota a gota se gotea en nuestros corazones, until in our despair, against our own will, inclusive y hasta que en nuestra desesperación contra nuestra propia voluntad comes wisdom through the awful grace of God. Llega la sabiduría por medio de la gracia del poder de nuestro Dios. Right. So even in our sleep, pain which cannot forget falls drop
by drop upon the heart until in our despair against our own will comes wisdom through the awful grace of God. So, inclusive en nuestros sueños, el dolor gotea gota a gota en nuestros corazones hasta que en la desesperación llega y en contra de nuestra voluntad llega la gracia de Dios. Del terrible Dios. And I think that's our story. We only willing to give it up until the pain is so great and the pain and the despair is so overwhelming, and then God can come through in the awful grace of that hope. Solo nos llega cuando la desesperación es tan grande y el dolor es tan grande que entonces dejamos entrar a Dios. What is that? What's the awful? The awful or the awful? I don't know how to pronounce his name, but I don't know how you pronounce it, but it's Aeschylus, and it's a Greek philosopher. Es un filósofo griego. But Ruth, can you repeat the last part? The awful grace of God? Yeah, comes wisdom through the awful grace of God. That I don't understand very well. Pero viene la sabiduría por la gracia de Dios, por la horrible gracia de Dios. Por la horrible gracia de Dios. Do you understand that, Claudia? Yeah, I do, I think. Explícanoslo, por favor, en español. Lo que yo creo que Ruth quiere decir es que lo que nos hace quebrarnos es la gracia que nos abre a este programa. And Ruth, I don't know if I'm understanding that awful grace of God, meaning what breaks us is usually something horrible and very painful, but it's what opens our heart to God. Is that what it means? Yes. That's where you get the wisdom. Unfortunately, we weren't willing to do it without pain. And so in great pain and despair, finally, God can come through. Mm-hmm. Sí, entonces, Claudia tiene razón, que es por medio de la desesperación, esa horrible desesperación, que entonces dejamos que la gracia de Dios nos entre. Ruth, did you hear what the founder of the Oxford group said when they asked him, why would anyone want to do this program and follow these precepts? Y le digo a Ruth que si escuchó lo que dijo el fundador de los grupos Oxford cuando le preguntaron una vez que por qué una persona iba a querer llevar a cabo este programa y hacer todo lo que nos pide. O sea, ¿quién lo iba a querer hacer, verdad? Have you heard that, Ruth? No, I haven't heard that one exactly, but that would make complete sense. The Oxford group was supposed to go back to the original 100 and 200 years of Christianity before they got all that dogma and things. It was the pure, form. And to understand what it was like back then and to have faith when you were so badly persecuted and you were so needing God personally to get you through it. So, Claudia, go ahead and translate that since you're... Sí, dice Ruth que el grupo Oxford es el grupo como de donde salieron muchos de los principios de AA. Hablamos del grupo Oxford ayer, aquí en la reunión especial con Ruth. Y el grupo Oxford, ¿verdad? Ahí era donde se pensaba que, ahí fue donde inició esta teoría y estos principios que practicaban, y era para los alcohólicos recuperarse, y de ahí salieron los primeros 100 alcohólicos, ¿verdad? Y que tenían que prácticamente romperse, ¿verdad? Para poder llegar a aceptar esto, ¿verdad? Es ese concepto de la derrota. So you know what the answer was, Ruth, what he said? What did he say? So the question was, why would anyone want to do this?
And his answer was calamity. Yeah, that would be true, yes. Y la pregunta que le hicieron al hombre fue, ¿por qué cualquier persona iba a tratar de hacer esto o iba a querer hacer esto? Y la respuesta del fundador del grupo Oxford fue calamidad. La calamidad nos da la disposición de hacerlo. Yeah, it doesn't have to be that way, but we addicts make it that way. We won't want to give up our selfishness. Y entonces no tiene que ser de esa forma, no tiene que ser, pero los adictos lo hacemos de esa forma. Simplemente no queremos dar nuestra voluntad. Erika, hay un comentario en inglés en el chat, si puedes leerlo, por favor. Sí, even in our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop up to the heart until our own despair against our will comes wisdom through the grace of God. For I just glorious to learn through the awful grace of God now to have the wisdom to respond to love and compassion. Esa es la poesía que dijo Ruth. María escribió la poesía en inglés, está muy bonita en el chat si la quieren ver, y el poeta que la escribió, Mariana, esa es la misma, la poesía que ya tradujimos, pero está muy bonita en inglés y en español. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere hablar de cómo hizo su cuarto paso? Hay una pregunta ahí que te puse en el chat, María Elena. Sí, a ver. ¿De qué párrafo, qué dijo, de dónde lo puedo sacar esa? Sí, eso que habló muy bonito, que estaba apuntando también. ¿Dónde puedes sacar eso que dijo? Elida, ¿de dónde sacó el párrafo que dijo? ¿Dónde lo puede conseguir? Even in our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop. Ese es, lo tiene ahí María, que es de un poeta griego, y no sé de dónde lo sacó, pero lo dijo, ella no es del libro grande, es una poesía que sacó me imagino, de algo que ella sabía. ¿Y dónde es que está? ¿Está en el chat? Está en el chat, lo pueden ver en el chat, y María tradujo y Claudia lo tradujo ahorita en español. Yeah. Okay. Do you want the spelling of his name? And you can get it. You can Google it, and it's in Spanish also. Yeah, it's we have it in the chat, Ruth. In the chat, it's Poeta Cliglus. Ahí lo tienen. María lo escribió. María wrote it in the chat. So it's a very beautiful poem. Un poema muy bonito. Muy verdadero. Sí, es cierto. Hay un comentario, dice, aun cuando dormimos, el dolor que no podemos olvidar cae gota a gota sobre el corazón, y en contra de nuestra voluntad viene la sabiduría a través de la terrible gracia de Dios. Imagino que fue algo también que dijo Ruth. Sí, ese es el poeta, el poema que hemos estado discutiendo, sí, exactamente. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? So, Ruth, so you suggest that we do the steps in 2 weeks, right? Well, you can do 2 columns a day and you'll have it done in 1 week. Or you can do 1 column a day and have it done in 2 weeks, but you need to keep moving. Okay. You can't bring this up and just let it sit there and not finish it. Ruth dice que lo importante es hacer 2 columnas por día o 1 columna por día. Si lo haces 2 columnas por día, lo puedes hacer en 2 semanas. Si lo haces 1 columna por día, en 1 semana. Lo importante es no dejar de seguir haciéndolo, terminarlo.
por no, sí. Right. Ruth, I have another question, but I know we have to close now. We can do it afterwards. Tenemos que cerrar, creo yo. No sé si quieren cerrar, chicas, por la hora, pero yo le tengo otra pregunta a Ruth. Pues sí, cerramos y después hacemos la pregunta. María Elena. Sí, adelante. Adelante. Ok. Ruth. Sí, por supuesto. Gracias. This is Claudia, Ruth. I love the question, what would God have me be? As opposed to what would God have me do? But they're very related, right? Yeah. But I love that. Just when I think of being honesty, being love, being integrity, being service, embodying that. Can you talk to us a little bit about that? Y le digo a Ruth que me encanta la pregunta del libro grande cuando dice, ¿qué quiere Dios que yo sea? ¿Verdad? No qué quiere Dios que yo haga. Están relacionadas, pero es diferente que yo sea algo a que yo haga algo, ¿verdad? Entonces yo pienso mucho en ser honestidad, ser amor, ser humildad, como que expresar eso o convertirme en eso, en esos principios, ¿verdad? Y le digo que si nos puede hablar un poquito de eso. Yeah, and in Spanish, you do it in the Spanish language. You don't do it in the English language where you say el amo or you say el amor. It means not just love, it's the perfect expression of it, right? It's in the language of Spanish, and you know it just in the way the words are spoken and written, which in English you don't have. You know what I'm saying? It is the ultimate of it is when you use the before to say that. So, esto es bien interesante. Ruth contesta, porque Claudia hace su pregunta en inglés y en español, pero ¿qué quiere que yo sea amor, verdad? Pero Ruth dice, en español es mucho más integrante porque está hablando de el amor. Quiere que yo sea el amor. Quiere que yo sea, o sea, que le da toda la... que lo incluye todo, no solamente en inglés no tenemos, no tiene eso, en inglés dice I want to be loved, pero en español tiene como más grande, o sea, más inclusivo. Claudia, did I understand that correctly? Claudia. Sí, fíjate que pienso que sí, Elida, y alguien que me corrija, ahorita puede que no esté pensando claro, pero creo que digamos en español, yo puedo decir estoy enferma, ¿verdad? No significa soy enferma, es diferente, pero lo que nos pregunta el libro grande es que quiere mi poder superior que yo sea, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que en inglés no tenemos eso, en inglés es I am sick y I am happy y I am sick y I am sick, no hay una diferencia, entonces dice Ruth que en el idioma español sí tenemos la diferencia. Go ahead, Ruth. Right. Is that true? That's what I learned in Spanish. Yeah. So you have it in the culture, it wouldn't be in your language. You do not have language if it doesn't exist in culture, because it would not be known to be put in words. Sí, que lo tenemos en la cultura nuestra, no solamente en el lenguaje, que si no lo tuviéramos en la cultura, no lo tuviéramos en el lenguaje. La diferencia entre lo que yo sea. It's like the word to know. In English, we have just one word, but the knowing from the heart has conocer. You know it because you even separate that knowing into a separate word to talk about that kind of knowing. Where in English, we don't have that because the knowing is so important to the intellect, and the heart is not as important to knowing. En español, you see, the language is telling you that. Anyway, I'm getting off on a tangent. En español, inclusive la palabra conocer y saber son diferentes, porque, por ejemplo, cuando yo sé algo, lo sé mentalmente, o sea, mi mente lo sé, pero cuando yo conozco algo, lo conozco en el corazón.
Y ella dice que en inglés pues no se hace esa distinción en la palabra to know, saber, pero que en español sí tenemos la diferencia entre saber algo racionalmente, mentalmente, y conocer algo que se conoce espiritualmente o se conoce del corazón. Yeah. So it's the knowing of God, the knowing of something that's greater than the intellect has a verb that will describe that, which English doesn't have. And so you have that gift already. The importance of family and community over the individual is already inherent by just the use of the word of knowing. So it's already in the culture. It wouldn't be separated out into two verbs. So I'm just saying it's already, you already have it. So en la cultura nuestra ya tenemos esa diferencia de saber algo mentalmente y conocer a Dios en nuestras entrañas. Y pues es un regalo que ya sabemos, que ya tenemos esa diferencia, que ya eso es parte de nuestra cultura. Y habló de comunidad y habló de hogar también, pues que también tenemos eso de la comunidad. Thank you, Ruth. That's very profound, Ruth. Thank you. Muy profundo lo que está diciendo Ruth. Y eso que no habla español, and she doesn't speak Spanish. I know. Ujú. Sí, Ajá. Sí. Sí habla. Bueno, yo creo que podemos cerrar la reunión. Sí. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a las personas luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, te damos bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás sola, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a OA, Comedores Compulsivos Anónimos. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados en charla amistosa una vez finalizada esta reunión. Gracias a todos por asistir. Ahora le vamos a pedir a nuestra compañera Ruth que por favor nos ayude a cerrar la reunión con la oración de la serenidad. So Ruth, they're asking you to close the meeting, but sí, Ruth, they're asking you to close the meeting with the serenity prayer. And I do have a question for you after we close the meeting, Ruth, okay? Go ahead, Ruth. Okay, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar ayudas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Thank you. Thank you.